ଆଚ୍ଛା ଏ ବାବୁ ଜଣକ କ'ଣ ଏଠି ନୂଆ? एकदम नुआ। गले गले पाखक जापर बस। ତମ ଦେହରୁ ଏତେ କ'ଣ ଝାଳ ବହୁଛି? हरिया ए 20 टଙ୍କା रख तोर। मुझे बोकाटा कि ये पिला भलिया कौन हो बस। पुरिया पुरिया हई रे तते मुझे डाकुची न शुणी के पलि आइलु आ कौन करथान सेठी माइचियाटा कि केते बढ़िया जगह को लेकिन जाइथिली तू गोटे भोकुआ घास कियाटा बिली मु जानी नथिली। मत से सब भल लगे हौ मोर भूल हो गला तुमको खराब लगुनि सेगुड़ा दीदी जे तुम से कथा जानती ए दीदी जेमती एक कथा जमा न जानी जदि जानब तू आग मरबू कारण तू भी सेठी जाइथिलु भाई की दीदी एक कथा जेमती केही न जानती बुझिलु। चल राति बेसाणी खाई शोई पड़वा काल सकाळ उठले बहुत काम अच्छी चल आ सेदिन मु तरतर थी तुम सहित कथबार्ता करने सुजोग मिलला। चलो आज आम कौट गोटे बसिक कथबार्ता हम चलो। मो भाग्य रे कौन अच्छी के जानी इच्छा थिले सबू करि परिबो। परीक्षा देवाटा बड़ कथा न बड़ कथा है मनोबल दरकार। एमिति भी लोक अच्छा चाकरी करी भी पाठ पढ़ुंट ता छड़ा फॉर्म पकेर तो समय जाइनी। साइंस तो करी होबनी जदि आपन को टिके सहायता मिले मु कॉमर्स पढ़ी। निश्चय एथरे संदेह करिवार कोन अछि मो द्वारा जेतिकी संभव मु निहाती सहायता करिवि। चलो जीवा चलो।
ପଡିବ। ଶକୁନ୍ତଳା ଆସୁଛି। ସାର୍ କାଲି ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କେମିତି କଟିଲା? ମୁଁ କ'ଣ ଯାଇଛି? ଆଉ ଆଉ ମୋର ପୁରା ପାଣିକି ମହାଭୟ। ଇଏ ପୁଣି ସମୁଦ୍ର। ସେଇଠୁ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଗଲିନି। ସେଇ ପିଲାମାନେ ଗଲେ, ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ବୁଲିକିରି ଆସିଲେ। କାମ ଯାହା ଦେଇଥିଲି ହେଇଯାଇଛି? ନା ହେଲାନି। ଅଫିସର ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜି ହେଲେ। ମତେ ଆଜ୍ଞା। ଖୋଜିବେନି? ଦଶହରା ପୁରା ପାଖେଇଲାଣି। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ ପୁରଞ୍ଜନ, ତୋ ବାପା ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତୋ ସାଥିରେ କଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଫେରିବେ। ତୁ ଟିକେ ଯା। କାହାକୁ ନ ପଚାରିଛି, କୁଆଡ଼େ ନ ଯାଇଛି ତତେ ଖୋଜିବାକୁ। 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ତୋର କେମିତିକା ମନ କିରେ? ବାପ ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ କଥା ଟିକେ ହେଲେ ବି ମନେ ପଡୁନି? କ'ଣ କରିବି? ଚାକିରି ପାଇଗଲି, ପ୍ରାଇଭେଟ ଚାକିରି, ଛୁଟି ବି ନାହିଁ। ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲା ପରେ ବି ତୋ ବଡ଼ ମା ମନ ମାନୁନି, ପୁଣି ଲାଗିଛି। ତୁ ତ ଇଆଡ଼େ ରହିଲୁ, ଆମେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦିଟା କାହା ମୁହଁ ଚାହିଁ ବଞ୍ଚିବୁ? ମୋତେ ଦୋଷ ଦେଲେ କ'ଣ ହବ? ବିକଳି ନନାଠୁ ତଡ଼ା ଖାଇ ଆସିଲି। ରଘୁଦାଦା ମୋତେ ଠକିଲେ। ମୁଁ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି? ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ମୁଁ ଏଠି ଅଛି ବୋଲି? ତୁ ତ ଚିଠି ଦେଇଥିଲୁ, ଠିକଣା ନାହିଁ। ଡାକଘର ମୋହର ଦେଖି ଏଠିକି ଆସିଲି। ବାଟରେ ଆମ ଗାଁ ମଧୁଆ ଦେଖା ହେଲା, ସେ ତ ଠିକଣା ଦେଲା। ଆଜି ମୋ ସାଥିରେ ଘରକୁ ଯିବୁ ତ? ନା, ଯାଇ ହବନି। ମୋର ବହୁତ କାମ ପଡ଼ିଛି। ଛୁଟି ମିଳିଲେ ଯିବି, ତମେ ଯାଅ। ହଉ, ଯାଉଛି। ତତେ ଦେଖିବାର ଥିଲା, ଦେଖିଦେଲି। ସେଠି ଘଡ଼ିଏ ନ ରହିଲେ ସବୁ କାମ ଅଚଳ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଆସୁଛି। ଚାଲ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି।
ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍। ହାଜରା ସାହେବ, ପିଲାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ କ'ଣ ଏସବୁ କାମ ଦିଆଯାଏ? ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ତ ସେଇଥିପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କାମଟାକୁ ଆଉ ଦିନେ ରଖିଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ମୁଁ ବଡ଼ ଝାମେଲାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। କି ଅସୁବିଧା କହୁନାହାନ୍ତି? ଯଦି ଆମ ହାତରେ କିଛି ହେଇପାରେ ତେବେ। ଆମ କମିଶନଙ୍କ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ପୂଜା ହବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ 108ଟି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଦରକାର। ଏଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା? କେତେବେଳେ କୋଉ ଦିନ ଦରକାର କହୁନାହାନ୍ତି? ଏଇ ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖ ଗିରିଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ। ସାର୍ 108ଟି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ହେଇଯିବ, ହେଇଯିବ। ଏ 5 ପାଖୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ସାର୍? ପାନ ଖଣ୍ଡେ ନିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ଆମ କମିଶନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜାଣିଛି ସାର୍। ସାର୍ ଏହି ଗୋଟେ ଫାଇଲ ଥିଲା ସାର୍, ଟିକେ କରିଦେଇ ନଥାନ୍ତେ? ଏବେ ଆସନ୍ତୁ। ତମେ ଆସ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ ଥାଉ। ରେଡି, ସ୍ମାଇଲ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ଚାଲ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା। ବାବା, ଇଏ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ? ନା ନା, ଇଏ ନୁହଁ, ଇଏ। ଆଚ୍ଛା, ବାବା। ଆଉ ସିଏ? ସିଏ ସିଏ ଏମିତି ଆମ ଘରେ ଅଛି। ଧନକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ। ଏ ପକୁଡ଼ାରେ ପୋଡ଼ି ପକେଇଛୁ କ'ଣ? ଜାଣିଛି। ଶୁଣ, ସେ ପିଲାର କେତେ କାଟି ଚାଲ ଦେଖିଲୁ। ଆସୁନୁ ଯା। 1 + 10 × 2 = 21. 1 + 20 × 3 = 61 ହେଲା।
बोलो कौन है? सी नु अंकटा कसीदेला। हरे टोका ताको सी सी बोली कौन डाकुचु? से पर तमठो बड़ ताको भाई बोली डाकी पारनु? तू आ मानू आज ताको भाई बोली डाकी बुझिलु? भाई सांगरे कौन एमती पार्टी होउची कि रे? कौन होउची कि मानू? भाई कोठिकार भाई मो ये देखिलो दादा किए गोटे कविता लिखी पुरिया कोची करना से लिखी। हेलो माँ सी कौन कहब सी कौन एका पुरंजन सामल आउ कौन दुनिया रे कहीं नहांती? हाँ अरे ए बाहापिया कथा कही ए छुआटा कहीं भूतौच कहलु एगुड़ा कौन भल काम होची? हाँ एतिकिरे सरीनी देख आकु आकु कौन होउची। आगकू दशहरा आसुची देखिबू तांको पिलांक पे केमिति लुगा आनिबे आउ तो पे कौन लुगा आनिबे। ताहले मु कौन करिबी? काम छाड़ देबी? बोकाटा कि रे काम शिखिबा पर्यंत सेठी कष्ट करिकी रह तापरे कौन से काम तू निजे करि परिबुनी? आजी भलिया बोकामी आउ केबे करिबुनी बुझिलु? तू जा समय पाइले मो पाखु आसीबु हैला। एटा नियो पुरंजन को दे दो। से को गुण खोजे तापई जामा पैंट चप्पल किना हेची? से पिला तमर केबे हेची ना हबो? जानिच से बे पढ़ा पढ़ी आरंभ कलानी परीक्षा दब सी कौन तुम पिला पाठ देखिब म यहाँ पर देखा तम काम होउछे ना नहीं। पुरंजन ता शर्ट पैंट को दे दियो। देखलु पसंद होउछे ना नहीं? हाँ से बेसी की पानी दे। नमस्कार भाउज। पुरंजन भाई घरे नांती कि? ता संगे तोर कौन काम? तांकर आज परीक्षा रिजल्ट बाहरची फर्स्ट क्लास पाइचंती तांकु से कथा जणया पे मु आस्तिली।
पुरिया भाई की परीक्षा देथिला कि बो? +2 कॉमर्स परीक्षा देथिले, फर्स्ट क्लास पाइले, बहुत भल हैला। सीए तो पास कला, तो मोर एते हस काई उकुटची बा? सेमिति कोन कहउछ भाउज? आ केमिति कहिथांती? सी मो घर चाकर, ता पई तोर एते प्रेम उछुळुची? कोन ना पुरंजन भाई फर्स्ट क्लास पाइले, कोन आलु हेगला मोर? भाउज कौन लग दीदी? निया चुली पाउस। मामू पुरिया भाई +2 कॉमर्स परीक्षा देथिले। आ भल कथा, फर्स्ट क्लास पाइछंती। आहुरी भल कथा। एथे आज्ञा कोन अछि? तू भी सिया कहलु को मो पेटर पिला हैछि कि? हई रे से मणिया भौणी शकुंतला तार केबे भी पादा आम घरे पड़िछि? आज से आम घर को आसी पुरिया पास करछि बोली खुशी रे फाटी पड़ुछि। चाकर पिला संगे एते भावना बा कोन म? आजी आसंतु तो भाई। मु एबे सुनुची तू +2 कॉमर्स पास करी बीकॉम पास करबा उपरे पास कर साला पर तो पुणी पड़िबो मो काम हबो केमती? मो काम रे केबे असुविधा देखिसंती? आपन काम जेमिति होउची सेमिति हबो। जदि मो काम रे असुविधा थाए ताहले मते कहबे। तू जा कर कर मो काम रे जेमति किछ असुविधा न होए। आपन काम रे मोटे असुविधा हबो। सेटा कोन? बापा चिट्ठी देइथिले जेजेमांकर पहली वर्ष श्राद्ध गाँ को जीवा को पड़िबो। बापा एतिक कही जाऊन 2-4 दिन बुली आसू। गले तो 1000 टंका दरकार। नबू जा गाँव 2-4 दिन बुलिया मनटा टे भल लगे। मने पक्का आउ कौन नबू? मने पके आ लाभ कौन? पैसा तो नहीं। बाबू को टंका देवाकू जदि दियंती मु काली नहीं जीवी। केते मागिचू? मागिथिले 1000 देबे बोल तो कहिसंती। सबू डाहा मिछ। आरे ताको कथा मते शुणुचु? चिंगुड़ी चिपिले मुंडे रे घुआ खंडे खाइबा को दौचंती बिली 50 टंका दरमा दौचंती। तू देखिबू जदि 100-200 टंका रो अधिका देई देले ताले मु तते जवाब दउची नंडा हेई किरी बुलिबी। सतेर तू गोटे बोकाटिए। तोरी परिश्रम पैसा रे ताको घर तैयारी हला तथापि तू ताको छाड़िया को नाराज। एइटा मो तरफ तो घर लोक बुझिलु पुरिया तते शेष थर पई कहि दउची तो निज व्यवस्था तू निजे कर। जेते शीघ्र पारुचु सेठू छाड़ी पळई जा। जदि कहबू मु तो पे गोटे घर जोगाड़ कर देबी। तू जा देखिबू मु सत कहूची कि मिछ कहूची। हौ एगुड़ा थाऊ मु काली नहीं जीवी। गले से पुणी केबे आसीबो? तुम ऑफिस काम रे तो बहुत असुविधा हबो। असुविधा तो निश्चय हो। सब काम से ही करथला जे आमी ताको जदि एबे अटकेबा से जो ताको उल्टा बुझिला
ତାହେଲେ ଆହୁରି ଅସୁବିଧା। କେତେ ଟଙ୍କା ଦବ ତାକୁ? 1000 ଟଙ୍କା ସେ ମାଗିଥିଲା, ତାକୁ ହେଇଟି କହିଦଉଛି 200 ଟଙ୍କାରୁ ଜମା ଅଧିକ ଦବନି। ସେ ଆମ ଘରେ ଖାଉଛି ପିନ୍ଧୁଛି, ଆମେ ତ ତାର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠଉଛୁ। ଆଉ ସେ ପୁଣି ଏତେ ଗୁଡେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଯଦି ନ ଫେରିଲା ତାହେଲେ ତମର ସବୁତକ ଟଙ୍କା ବୁଡିଯିବ। କିଣାକିଣି କରିସାରିଲୁଣି? କାଲି ସକାଳେ ଗାଁକୁ ଯିବୁ ପରା। ନେ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବୁନି, ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିବୁ। ମଣିଆ ଭାଇ, ମଣିଆ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି କି? ଫେରି ନାହାନ୍ତି। କିଛି କାମ ଥିଲା? କାମ ଥିଲା ଯେ ସିଏ ତ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ପରେ ଆସିବି। ଯିବ ପୁଣି ଆସିବ, ସେ ତ ଆସିବା ବେଳ ହେଇଗଲାଣି। ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଗଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ବସ। ମା ନାହାନ୍ତି କି? ଏଇ ଟିକେ ଆଗରୁ ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ପଢୁଥିଲ? ଗଳ୍ପ? ନା, ମତେ କବିତା ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତମେ ଆଉ କବିତା ଲେଖୁନ କି? ତମର ସେ ଯୋଉ ଆଗ କବିତାଟି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ତମେ କବିତା ଲେଖିବାକୁ ଏତେ ସମୟ ପାଉଛ କେମିତି? ଚାକିରି, ନିଜର ପାଠପଢ଼ା, ପୁଣି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବା, ଏତେ ସବୁ କାମ ତମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି କରିପାରୁଛ? ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ବାହାର କରାଯାଏ।